गोबरच लागतो एक चालाडो घेवंक जाय म्हणजे भायली धवे हितून जास्त जावं आरमार गाडी सगळी गेले पेमेंट दिसला तेतून ओपन अकाउंटाक लागून सेक्युरिटी आनी कितें जाय काडलें जाल्यार कामां सांगलां ताका फाटीं आनी दिलें ना आनी तुमी नाका तुमी म्हाका ओपन करू फोटा जाऊन कलेक्टर जाऊन सांगलेलं कलेक्टर याचे किती बरं तो रजिस्टर केला चालू आम्ही जे फुल सीसीटीव्ही चेक केले त्या टायमार मागीर ताका कांय फक्त कोण मुवमेंट मेळना अशें येवं शकता मेशेर मिशा वयले फायन सगळें सांगलां तें सांगूंक जाय आमचो इतलोच हें आहा की आयज म्हाजे जवळ फाल्यां सकाळीं आनी खंय आहा थिंगासर तांकां त्रास जावंक जायना म्हणून जाता तितलो बेगीन हे एक्शन घेवची आनी आमकां हांगासर न्हू मोटर चोरून व्हरतात थोडी जायी चोरून व्हरतात ताका लागून मातशें कितें जाता जाल्यार सीएमान आमकां थोडे मातशें आदार करचो की एटलिस्ट प्रोटेक्शनाक लागून कोणाक ना कोणाक धाडचें तुमी हांगा मोरजे पावल्यात आनी कोण जळयले कांयच अजून इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना सो एकंदर कितें हेचेर एक्शन जातलें आनी कसो न्याय दितले काल हांवें एसेंब्लीत 0 आवर्साक मेन्शनूय केलें बाब अलेक्साचे जे दोनूय व्हिडियो जळयल्या ह्या विशयी हे करपाक तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इमिजिएटली सांगलें की ते इन्वेस्टिगेशन करतलें म्हणून आनी त्या प्रमाणे FIRूय रजिस्टर्ड केली मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर इन्वेस्टिगेशन चालू आहा तांकां जस्टीस न्याय मेळपा खातीर डेफिनेटली आमी प्रयत्नय करतले पूण हे इम्पॉर्टंट आहा लक्षांत धरचें आहा की हे 3 वर्सां कंटिन्युअसली ह्या गोश्टी जातात म्हणजे फाटोफाट 3 वर्सां हे विशय चालू आहा तो खंय तरी आमकां आयज तेचेर सोल्युशन काडपाची गरज आहा आनी म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो बाय नेक्स्ट इयर कित्याक आमी फाटल्या दिसांनी ऑलरेडी फिशरीज डिपार्टमेंट टुरिजम डिपार्टमेंटाचें येवन इन्स्पेक्शन केलां टोटल मेजरमेंटूय घेतला 250 मिटराची लांबी 250 मिटर लांबी आहा ती फिशींग रॅम्प तांकां बांदून दिवपाचो तो ऑलरेडी प्रपोजल रेडी केल्लो आहा प्लॅन रेडी करून ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटाची जमीन टुरिजम डिपार्टमेंट NOC जाय ती NOC टुरिजम डिपार्टमेंटान आमकां दिल्या CRZची NOC मेळटा आतां तो मेजर इशू आसलो तो टुरिजमाची NOC जी आयज मेरेन मेळनासली खूब वर्सां जालीं आमचे हांगासर फिशरमॅन भाव आहात तांकां गरज आसली कित्याक ते टुरिजम प्रॉपर्टीन अशेंच खोपी बांदून ऑफ सिजनान व्हडयो आपले धापून दवरताले आनी अशें आतां तुमकां खबर आहा कशें कशें डेव्हलपमेंट जायत आहा हॉटेल इंडस्ट्री वाडत आहा हॉटेल लॉबींग वाडटा शेक्स प्रायवेट घालूंक सोदतात आनी ताका लागून हे आमचे पारंपारीक वेवसाय करपी आहा तांकां खंय ना खंय अडचण हाडपाचो प्रयत्न आहा ह्यो आनी कांय ना कित्याक तेंचे व्यू ब्लॉक जाता आनी कितें ब्लॉक हे खुबशे विशय आहात पूण इतले एश्योर करता की विठ्ठलदास वाड्यार हांगासर इमिजिएटली जाता तितके बेगीन फिशींग रॅम्प जातलो आमच्या फिशरीज मिनिस्टरान आमकां प्रॉमीस केल्लें आहा परत आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रॉमीस केला त्या प्रमाणे कामूय चालू आहा पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला टेंडरींग इमिजिएटली स्टार्ट करतले आतां फिशींग रॅम्प वीथ 10 लॉकर रूम्स तांकां वीथ शेड म्हणजे तुमी चिंता तांकां हे खोपी घालून इतलीं वर्सां हे करतले त्या टुरिजमाच्या प्रॉपर्टीन अशेंच म्हणजे विदावट एनी NOC परमिशन ते घालताले आनी खंय ना खंय टुरिजम येताले आनी कोण येताले आनी खूब त्रास जातालो आयज ताचो परमनंट सोल्युशन आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न केला तो 100% जातलो बाय नेक्स्ट सिजन तांकां हांगा फिशींग रॅम्प
वीथ शेड आनी लॉकर रूम हांगासर मेळटले, जेणे करून हे इन्सिडंट अशें आहा तें घडचें ना. होडी बांदपाक 3 लाख रुपया लागतात आनी तेका लागून हांवें चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हाका इमिजिएटली जी इन्सिडंट घडलो तेन्ना म्हाका फोटोज धाडले, हांगाचे अजयान आमचे फोटोज धाडले, तेन्ना CMाक तेन्नाच दाखयले आनी तेन्ना इमिजिएटली तेणी हांगला एक्शन घेवया, कितें हें करया आनी प्लस CM रिलीफ फंडांतल्यान तांकां बेनिफीट करपा खातीर आपले कडल्यान म्हणून लागलो तांकां हेल्पूय जातली. सो त्या प्रमाणे प्रोसिजरय स्टार्ट केला, तांकां बँक डिटेल्स जाय त्या प्रमाणे तांकां सरकारा कडल्यानूय मदत मेळटली. तशेंच एज अ MLA म्हाजे कडल्यान तांकां 50,000 ते दोनूय व्हडयांक 50,000 हांव डिक्लेअर करता तेंच्या खातीर.